Alright, ohayo gozaimasu. 122 days in Japan. Pasok na ulit mga mandirigma. Uy, Baby James. Isang linggo nyo dyan sa ship nyo. Alisan. Konti lang namin dito. Oyo. Ohayo gozaimasu. Madala, bante. Lagi ka ko sa Kainan nyo. hindi ko pamilyar eh. Atang-sang. Benji-sang. Hello, good morning. Dennis-sang. Gozaimasu. Chibi-sang. Where's he? Regan-sang. Ay, bye-bye. Si Renato, hindi mo sinama. Si Renato, asan si Renato? Pang-umaga si Renato ah. Ayan si likod mo ah. Bastos. Tag natin yung ano, ibanggitin natin yung mga white sheep. Nason-sang. Jun-sang. Yeah. Mark-sang. Shoutout ka na Jason. Billy-sang. Saka si And Nelson-sang. yung dalawang tropa nila doon. Shoutout doon sa dalawang tropa. Si Jason San. Jason-sang. Santos-sang. Santos-sang. Ramira San. Santos. Bye-bye. Papasok na kami. Kami shuttle. Bye-bye. Meron pa, si Lucky. Oh, si Lucky pa pala, si Napapanood niya Lucky. rin yan eh. Basta yung mga tropang Pinoy dyan sa Jujumi. Destination eh. Bye-bye.